Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable our Rector, Mr. Miharja PhD, respectable leader our class, respectable participant of this class. Firstly, let's thank to Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us some mercies and blessings so that we can attend this class without any trouble and obstacles. Secondly, salawat and salam may always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islamic religion. I'm Laili Ahadian Fitriani, your master ceremony this morning. Welcome to this class. I would like to thank everyone here for taking time to attend our remarkable class. To start our opening sermon today, allow me to read today's agendas. The first is opening by reciting Al-Fatihah, second reading of Holy Quran, the third is presentation by some speakers, and the last is closing by praying. These are the today's agendas which will be presented soon. Dear audience, ladies and gentlemen, let's open the agenda by reciting Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Okay, now we step to the second agenda is reading of Holy Quran. It's going to be read by Miss Fatia Alfiani. Time is yours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. Okay, thank you, Miss Fatia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Our class is about to begin. Please have a nice seat. Thank you very much for preparing yourself to join our class. Ladies and gentlemen, the speaker today is Miss Farah Farani Holila, Miss Gias Gaisan Wafi, and Miss Hana Hotnil Fauzia. Now, allow me to welcome the first speaker is Miss Hana Hotnil Fauzia to deliver her presentation. Miss Hana, time is yours. Thank you, Miss Laili, to allow me. Boleh minta next slide? Oke, di sini saya akan membacakan tentang cooperation, the key to success. Sebelumnya saya akan membacakan teks secara keseluruhan dan kemudian akan menerjemahkannya per kata ataupun per kalimat sebanyak 3-5 kali, kemudian bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Cooperation, the key to success. Cooperation is work together for a common good. It is to undertake a job in which everyone plays his part sincerely to finish it. People in cooperation pool their resources for their common benefit. We come to hear or see cooperative societies established in many countries. Their benefit has been dignity of labor and self-dependence. The cooperative movement has been the cause of rapid economic progress in many countries. There is a story of an old man who was on his deathbed. He called his sons and asked them to break a bundle of sticks which was bound together. Although the sons were strong and tried hard to break it, they failed.
The old man then advised them to untie the bundle and to break the stick separately. Every one of them could do so very easily. The bundle of stick is like cooperation and working together in unity which cannot be destroyed. Thus, cooperation is strength. The Prophet of Islam, Prophet Muhammad SAW, was once traveling with his companions. They stopped at a place to have something to eat and then rest. They decided to slaughter a sheep and roast it. One of them said, I shall do the slaughtering. The other said, I shall remove the skin. The third one said, I shall do the roasting. Each one of them volunteered to do one piece of work. The Prophet of Islam said, I shall collect and bring the firewood from the forest. The companion said, O Prophet, you need not take the trouble. We shall attend to everything. The Prophet said, I know you can do everything, but I do not like to enjoy the preferential treatment from you. God Almighty does not like to see a person distinguishing himself from his companions. Thus the Prophet went and brought firewood from the forest. This is one of the examples set by the Prophet of Islam on cooperating and working together for a common good. Next slide. Kerjasama kunci sukses. Kerjasama adalah bekerja bersama-sama untuk kebaikan bersama, yaitu melakukan pekerjaan di mana orang memainkan perannya dengan tulus untuk menyelesaikannya. Orang-orang bekerja sama mengumpulkan sumber daya mereka untuk keuntungan bersama. Kami datang untuk mendengar atau melihat komunitas kerjasama sosial yang didirikan di banyak negara. Manfaat mereka adalah martabat tenaga kerja dan kemandirian. Gerakan kerjasama telah menjadi penyebab kemajuan ekonomi yang pesat di banyak negara. Ada sebuah kisah tentang seorang laki tua yang berada di akhir hidupnya. Dia memanggil anak-anaknya dan meminta mereka untuk mematahkan seikat kayu yang diikat bersama. Meskipun putra-putranya kuat dan berusaha keras untuk menghancurkannya, mereka gagal. Orang tua itu kemudian menyarankan mereka untuk melepaskan ikatan dan mematahkan tongkat secara terpisah. Setiap orang dari mereka dapat melakukannya dengan sangat mudah. Ikatan tongkat itu ibarat kerjasama, dan kerjasama dalam satu kesatuan yang dimana tidak bisa dihancurkan. Jadi kerjasama adalah kekuatan. Nabi Islam, Nabi Muhammad SAW pernah berpergian dengan teman-temannya. Mereka berhenti di suatu tempat untuk makan, kemudian beristirahat. Mereka memutuskan untuk menyembelih seekor domba dan memanggangnya. Salah satu dari mereka berkata, saya akan melakukan penyembelihan. Yang lainnya berkata, saya akan mengupas kulitnya. Dan yang ketiga berkata, saya akan memanggangnya. Masing-masing dari mereka secara sukarela melakukan satu pekerjaan. Nabi Muhammad berkata, saya akan mengumpulkan dan membawa kayu bakar dari hutan. Para sahabat berkata, ya Nabi, Anda tidak perlu bersusah payah. Kami akan mengurus semuanya. Nabi berkata, aku tahu kamu bisa melakukan segalanya, tapi aku tidak suka menikmati perlakuan istimewa darimu. Tuhan yang Maha Kuasa tidak suka melihat seseorang membedakan dirinya dari sahabatnya. Maka Nabi pergi dan membawa kayu bakar dari hutan. Ini adalah salah satu contoh atau example yang ditetapkan oleh Nabi sama Islam tentang kerjasama dan kerjasama untuk kebaikan bersama. Boleh ke slide sebelumnya. Saya akan mencoba untuk menerjemahkannya per kata atau per kalimat. Saya ulangi, saya akan membacakan sebanyak 5 kali dalam bahasa Inggris dan 1 kali terjemahan. Cooperation, the key to success. Cooperation, the key to success. Cooperation, the key to success.
Kerjasama adalah kunci untuk sukses. Cooperation, to work together. Cooperation, work together. Cooperation is to work together. Kerjasama adalah bekerja bersama. For a common good, for a common good, for a common good, untuk kebaikan bersama. It is to undertake a job, it is to undertake a job, it is to undertake a job, yaitu melakukan sebuah pekerjaan which everyone plays his part, which everyone plays his part, which everyone plays his part, di mana setiap orang melakukan perannya, sincerely to finish it, sincerely to finish it, sincerely to finish it, dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. People in cooperation, people in cooperation, people in cooperation, orang-orang yang bekerja sama, pool their resources, pool their resources, pool their resources, mengumpulkan kekuatannya for their common benefit, for their common benefit, for their common benefit, untuk keuntungan bersama. We come to hear or see, we come to hear or see, we come to hear or see, kami datang untuk mendengar atau melihat, cooperative societies established, cooperative societies established, cooperative societies established, komunitas kerjasama sosial didirikan in many countries, in many countries, in many countries di negara. Their benefit has been dignity of labor. Their benefit has been dignity of labor. Their benefit has been dignity of labor. Martabat tenaga kerja and self-dependence and self-defense and self-dependence dan kemandirian. The cooperative movement, the cooperative movement, the cooperative movement, gerakan kerjasama has been the cause of rapid economic progress in many countries, has been the cause of rapid economic progress in many countries, has been the cause of rapid economic progress in many countries, telah menjadi penyebab kemajuan ekonomi yang pesat di banyak negara. There is a story of an old man, there is a story of an old man, there is a story of an old man. Ada sebuah kisah dari seorang laki-laki tua who was on his deathbed, who was on his deathbed, who was on his deathbed, di mana yang berada di akhir hidupnya. He called his sons, he called his sons, he called his sons. Dia memanggil anak-anaknya and asked them to break a bundle of stick, and asked them to break a bundle of stick, and asked them to break a bundle of stick, dan meminta mereka untuk mematahkan seikat kayu, which was bound together, which was bound together, which was bound together, yang dimana diikat bersama. Although the sons were strong, although the sons were strong, although the sons were strong, meskipun putra-putranya kuat, and tried hard to break it, and try hard to break it, and try hard to break it, dan berusaha keras untuk mematahkannya, they failed, they failed, they failed. Mereka gagal. The old man then advised them, the old man and advised them, the old man and advised them. Laki-laki tua itu kemudian menyarankan mereka to untie the bundle, to untie the bundle, to untie the bundle, untuk membuka ikatannya, and to break the stick separately, and to break the stick separately, and to break the stick separately, dan mematahkan kayu itu secara terpisah. Every one of them could do so very easily. Every one of them could do so very easily. Every one of them could do so very easily. Masing-masing dari mereka dapat melakukannya dengan sangat mudah. The bundle of stick is like cooperation. The bundle of stick is like cooperation. The bundle of stick is like cooperation. Ikatan kayu itu seperti kerjasama, and working together in unity, and working together in unity, and working together in unity, dan bekerja bersama-sama dalam satu kesatuan, which cannot be destroyed, which cannot be destroyed, which cannot be destroyed, yang tidak bisa dihancurkan. Thus, cooperation is strength. Thus, cooperation is strength. Thus, cooperation is strength.
Jadi, kerjasama adalah kekuatan. The Prophet of Islam, Nabi agama Islam, Prophet Muhammad, Nabi Muhammad, was once traveling with his companions, pernah berpergian dengan sahabat-sahabatnya. They stopped at a place. Mereka berhenti di suatu tempat. To have something to eat and then rest. Untuk memakan sesuatu dan kemudian istirahat. They decide to slaughter a sheep. Mereka memutuskan untuk menyembelih seekor domba and roast it dan memanggangnya. One of them said, I shall do the slaughtering. Satu dan mereka berkata, saya akan melakukan penyembelihan. The other side, I shall remove the skin. Yang lainnya berkata, saya akan mengupas kulitnya. The third one said, I shall do the roasting. Yang ketiga berkata, saya akan memanggangnya. Each one of them, masing-masing dari mereka, volunteered, bersukarela, to do one piece of work, untuk melakukan satu pekerjaan. The Prophet of Islam, baginda Nabi, said, baginda Nabi berkata, I shall collect and bring the firewood from the forest. Saya akan mengumpulkan dan membawa kayu bakar dari hutan. The companion said, para sahabat berkata, Oh Prophet, you need not take the trouble. Wahai baginda, Anda tidak perlu bersusah payah. We shall attend to everything. Kami akan mengurus semuanya. The Prophet said, baginda Nabi berkata, I know you can do everything. Saya tahu kamu bisa melakukan semuanya. But I do not like to enjoy a preferential treatment from you. Tapi aku tidak suka menikmati perlakuan istimewa darimu. God Almighty does not like to see a person. Tuhan yang Maha Kuasa tidak suka melihat seseorang distinguishing himself from his companion. Membedakan dirinya dengan sahabatnya. Thus the prophet went and begged firewood from the forest. Maka Nabi pergi ke hutan dan membawa kayu bakar. Ke hutan. This is one of the example. Ini adalah salah satu contoh set by the Prophet of Islam yang diterapkan oleh Nabi agama Islam on cooperation and working together. Tentang kerjasama dan sama-sama kerja for a common good, untuk kebaikan bersama. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Okay, thank you very much, Ms. Hana Fauzia, for giving such informative and interesting presentation. Now allow me to invite Ms.
Just Gaisana Wafi to deliver her presentation. Miss Gigi, time is yours. Okay, thanks to Miss Laili for allowing me to join this presentation. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang types of sentence, jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris itu ada berbagai macam, dan di sini kita akan membahas berdasarkan predikatnya, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kemudian berdasarkan fungsinya, ada deklaratif, question, imperatif, dan exclamatory. Selanjutnya berdasarkan bentuknya, yaitu simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Baik, selanjutnya. Nah, yang pertama berdasarkan predikatnya. Kata verbal. Kata verbal ini adalah kalimat yang memakai kata kerja atau verb. Examples, I love you. Love di sini adalah kata kerja karena mencintai artinya. Kemudian, she sings a song. Sings artinya menyanyi, maka termasuk kata verbal. Chandra bought a new laptop yesterday. Kenapa bought? Tidak by, karena ini merupakan kalimat dalam bentuk past. Kemudian selanjutnya adalah kalimat nominal. Kalimat nominal ini biasanya kalimat yang menggunakan kata kerja bantu, auxiliary verb to be, seperti am, are, is, was, dan were. You are beautiful. Beautiful ini adalah kata sifat. Kemudian yang selanjutnya, I am student. Student adalah bentuk kata benda, termasuk kata benda. Kemudian she was here. Here di sini adalah kata keterangan. Dan it is me. Me adalah kata ganti. Nah, untuk bentuk simple present menggunakan is, am, are, baiknya dilanjutkan dengan untuk kata nominal. Untuk nominal bentuk simple presence ini, jika menggunakan is, am, are, harus selanjutnya harus diikuti dengan kalimat adjektif atau noun. Adjektif ini adalah kata sifat atau kata benda, gitu. Selanjutnya. Nah, untuk yang kedua ini berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah deklaratif atau kalimat pernyataan, baik positif maupun negatif, mencakup sebuah fakta atau opini dari penyampaiannya. Bisa juga berisi sebuah informasi atau pemberitahuan. Contoh yang pertama adalah contoh kalimat positif. Julia goes to Bandung every week. Di sini goes berarti bentuk positif. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh dari kalimat negatif. He doesn't agree with my opinion. Dia tidak setuju dengan pendapat saya. Gitu. Ini adalah contoh kalimat negatif. Selanjutnya adalah question. Question ini adalah kalimat tanya yang biasa kita gunakan sehari-hari. Contohnya, what is your name? Atau why do you love me? What are you doing? Atau lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah imperatif. Imperatif ini adalah kalimat yang digunakan untuk membuat perintah atau command, kemudian peringatan, warning, instruction, instruksi, atau advice, nasihat, dan juga request, permintaan. Contohnya, get out please, come on, close the door please, itu termasuk ke dalam kalimat imperatif. Selanjutnya adalah exclamatory. Nah, untuk exclamatory ini adalah kalimat yang menyatakan perasaan kuat atau strong feeling dan juga doa. Yang menyatakan, biasanya kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan tentang sesuatu secara spontan. Misalnya, contohnya, what a smart student, sungguh siswa yang pintar. What a ini adalah
contoh dari perasaan yang kuat gitu ya. How smart the student is. Sungguh pintar siswa itu. God bless you. Nah, ini adalah contoh kalimat doa. Tuhan memberkatimu. Praise be to God. Segala puji bagi Allah. Ini adalah contoh-contoh dari exclamatory. Nah, mungkin sekian. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Okay, thank you very much, Ms. Dias Gaisanelwati, for giving such informative and interesting presentation. Now, allow me to welcome to the last speaker is Ms. Farah Farani Holila to deliver her presentation. Ms. Farah, time is yours. Baik, sebelumnya terima kasih karena telah mempersilahkan saya untuk maju di forum ini. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam, jaringannya kurang stabil. Bisa di next slide. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah simple sentence. Simple sentence atau kalimat sederhana ini terdiri dari satu subjek dan satu predikat. For example, Daddy goes to the library. I like to study in morning. She lowered her baby. And the bridge fell down. And he eats rice with chopstick. Lalu yang kedua ada compound sentence atau kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih subjek dan predikat yang dihubungkan dengan kata penghubung and, or, atau but. Example, I tried to speak Spanish, but my friends tried to speak English. Adin bought some new shoes and he wore them to a party. Yanto writes poems and stories. You can go by bus or taxi. Next slide. Lalu ada complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini terdiri dari dua atau lebih subjek dan predikat. Yang membedakan kalimat ini dengan compound sentence adalah adanya main dan subordinate clause. Main clause atau dependent clause adalah klausa yang dapat berdiri sendiri karena mempunyai arti yang lengkap. Sedangkan subordinate clause atau independent clause adalah klausa yang tidak memiliki arti lengkap sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Kalimat jenis ini umumnya dibentuk dengan menempatkan subordinating conjunction di awal subordinate clause seperti as if, atau artinya seolah-olah, before, sebelum, after, sesudah, because, karena, without, meskipun, even without, meskipun, while, sementara, when, kapan, whenever, kapanpun, if, jika, dari, selama, as soon as, secepat, as long as, selama, since, sejak, until, sampai, unless, kecuali, where, di mana, and wherever, dan dimanapun. For example, we visited the museum before it closed. Before the bridge wasn't properly maintained by the government, it fell down. You will be able to maintain a healthy weight if you keep exercising. Whenever they eat at this restaurant, they order a hamburger and fries. Maybe that's enough for me. Oh, belum. Maaf. Lalu yang terakhir ada compound complex sentence. Ini adalah kalimat yang terdiri dari tiga atau lebih subjek dan predikat. For example, when I lived in France, I got up at 9 o'clock, but here I get up at 5 o'clock. Ketika saya tinggal di Prancis, saya bangun jam 9, tapi di sini saya bangun jam 5. Julia and Perez teach in kindergarten because they love kids. Julia dan Perez mengajar di taman kanak-kanak karena mereka mencintai anak-anak.
Although I like to go camping, I haven't had the time to go lately, and I haven't found anyone to go with. Meskipun saya suka pergi berkemah, saya tidak punya waktu untuk pergi akhir-akhir ini, dan saya tidak menemukan siapapun untuk pergi bersama. Oke, thank you. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you very much, Miss Farafani Holila, for giving such informative and interesting presentation. Ladies and gentlemen, now we come to question and answer session. To all participants of this class who have some questions about this presentation, please, I'd like to give until 11:15 for asking to the speaker. Moderator. Saya Hovifa Fatumi, izin bertanya ya. Please. Kan itu ada kalimat yang berdasarkan fungsinya ya. Ada terbagi 4. Apakah semuanya itu membutuhkan tenses? Maksudnya kayak misalkan imperatif. Itu tuh pakai tenses enggak sih gitu? Atau deklaratif. Itu apakah menggunakan tenses atau tidak gitu? Apakah ada yang tidak menggunakan tenses juga gitu dalam jenis kalimat itu? Dipahami tidak pertanyaannya? Iya, dipahami. Oke, thank you. Wait for a while ya. Saya cari dulu ini jawabannya.
Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Teh Opi. Types of sentence berdasarkan fungsinya. Di sini ada deklaratif, question, imperatif, dan exclamatory. Untuk deklaratif dan question biasanya menggunakan tenses gitu ya. Seperti contohnya di sini ada Julia goes to Bandung every week, itu kan merupakan tenses dari simple present gitu. Atau juga tapi biasanya kalau untuk imperatif dan exclamatory ini masuknya ke dalam idioms ya, untuk yang banyak saya untuk beberapa kalimat yang sering saya temui masuknya ini idioms kebanyakan gitu, kayak what a smart student, atau kayak imperatif ini don't litter it gitu ya, kayak jangan membuang sampah gitu. Itu tuh kayak masuknya lebih ke idiom gitu. Cuman biasanya untuk deklaratif question, karena itu adalah kalimat-kalimat, bentuk-bentuk kalimat yang sering digunakan sehari-hari, biasanya menggunakan tenses. Termasuk gimana penggunaannya aja, kayak misalnya ini digunakan hari ini, berarti kita makainya simple present atau present continuous atau apapun, tergantung dari kebutuhannya aja gitu. Terima kasih, mohon maaf bila kurang puas ya dengan jawabannya. Oke, terima kasih. Okay, thank you, Ms. Diaz, for giving such informative explanation. Okay, ladies and gentlemen, next agenda is exercise, and I will choose someone for the text. Please, pause, share the screen. Okay, the first, I would like to invite Miss Hilma Rahmawati. Is there? Yeah. Miss Hilma, for read the first paragraph. Okay. Tolong slide-nya. Ini teks cerita kan? Iya, paragraf pertama aja. Okay. Cooperative, the key to success. Cooperation, the key to success. Cooperation is to work together for a common good. It is to undertake a job in which everyone plays his part sincerely to finish. People in cooperation pool their resources for their common benefit. We come to hear or see cooperative societies established in many countries. Their benefit has been dignity of labor and self-dependence. The cooperative movement has been the cause of rapid economic progress in many countries. Okay, enough. Thank you, Miss Hilma. Next, I would like to invite Miss Liza. Liza Berliana is there. Yeah, I'm there. Okay, Miss Liza, read the second paragraph, please. Okay.
Thank you. Sebelumnya suara saya terdengar kan? Terdengar. Oke. Paragraf 2 ya. There is a story of an old man who was on his deathbed. He called his sons and asked them to break a bundle of sticks which was bound together. Although the sons were strong and tried hard to break it, they failed. The old man then advised them to untie the bundle and to break the sticks separately. Every one of them could do so very easily. The bundle of sticks is like cooperation and working together in unity which cannot be destroyed. Thus, cooperation is strange. Terima kasih. Okay, thank you, Miss Liza. Next, I would like to invite Mr. Imam Mutakin if there. Ya, Okay, please read the third and fourth paragraph. Please. oke. Terima kasih moderator. The Prophet of Islam, Prophet Muhammad SAW, was once traveling with his companions. They stopped at a place to have something to eat and did then rest. They decided to slaughter a sheep and roast it. One of them said, "I saw do the slaughtering." The other side also remove the skin. The third one side, I saw do the roasting. Each one of them volunteered to do one piece of work. The Prophet of Islam said, "I shall collect and bring the fruit from the forest." The companions said, "Oh, Prophet, you need not take the trouble. We saw attend to everything." Terima kasih, moderator. Okay, thank you, Mr. Imam. And last, I would like to invite Mr. Jimmy Ramadan. Is there? Yang paragraf berapa lagi? The last paragraf terakhir. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya kalau di sini berisik. The Prophet said, "I know you can do everything, but I do not like to enjoy preferential treatment from you. Good God Almighty does not like to see a person distinguishing himself from the companion. Thus the Prophet went and brought firewood from the forest. This is one of the examples set by the Prophet of Islam on cooperation and working together for a common good. Thank you. Okay, thank you, Mr. Jimmy. Ladies and gentlemen, we finally come to the end part of this class. Thank you very much, Ms. Hana Fatmil Fauzia, Ms. Jasdi Zanilafi, and Ms. Farah Faranikolila for giving such informative and interesting presentation, and also to the participants for very active participation. Please give applause for the speaker and for you all. I, Maili Adian, as the Master of Ceremony today, beg your pardon of the mistaken we have made. And now, let's close our agenda by reading Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Thank you for your attention, and as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Okay, kasih. thank you so much to SS Miss dulu Layuni. guys, foto bareng. Ya setelah Yuk. SS nanti ini dulu ya, kafaratul majelis sama Kosma. Oke. Tok Fitri SS. Baca doa dulu. Mangga. Baik, mengakhiri perkuliahan kali ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa supaya ilmu kita nggak keluar dari otak kita. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahu Akbar. Sok mangga di SS Bu Fitri.